قولك كف اعلم بربه الأسماء لكان للأبي عوانا صلى الله عليه. وحينما حمل به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وطرق من رب السماء صلى على ما الأحزان صلى الله عليه. كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان في بطنها فاستبشرت بدلا وخاض بعطر عهد رضوانا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل الآخرين أبدا ورضا نفسي وزنة عرشي وبلاد كلماتي وتجلت الأنوار من كل جهات فوقت ميلاد المشفع حانا. وبين فجر أبرج شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله.
بركة الهادي المشفى يا الله من أمر بحسنى يا الله للعقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفى يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله لك شامل له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابه من سنشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنأتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنالا لكن حبا بالسرائر كالدعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا آمين يا الله للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق زولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله سبحان ربك رب العزة عما يصفون ورحمة العالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران
فرقان على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك إنك سميع الدعاء صدق الله العظيم. يا بني سميتك بما سماك الله في الأزل رقية نور ليل الأماني بنت نور حسن جمال الدين. اللهم بارك في الاسم وبارك في المسمى واجعلها من أولاد السلامة والأهل التقوى والاستقامة وأعدها من موجبات الندامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها قرة عين سيد الكونين جد الحسنين صلى الله عليه وسلم على أهل النية وبنية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سيد الفاتحة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلتنا وعظمنا إليك في استجابتنا بالأعمال وتحقيق ما رجعنا وغفر ما جنينا وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم إن كتابك العزيز تهديه به الهادي وبحر علم يعترف منه العالم ودليل رشد يستدل به الرشيد ودليل حق تقبل القلوب منيرا فقد أكرمتنا بسماعه وتلاوته والوقوف على فهم بعض معانيه آمين فكما أكرمتنا بهذه الفضائل بمحض منتك واجعلنا يا رب من اغترف من بحر علمه واهتداه بضياء نوره آمين واستدل بدلالة رشده وحببه إلينا حبا يشهده لنا عندك بالوفاء بحقه آمين وارزقنا حفظه وحفظ حقه والقيام بوظيفة الأدب معه واعمر بتلاوة ألسنتنا وديارنا ومساجدنا ومنازلنا وبنوره قلوبنا وأرواحنا واجعلنا بحق القادمين ومن الحنفاء والمستقيمين وبلغنا من فهم معانيه وتلاء على سره ما بلغتك من عبادك واجعل منه واقية علينا وعلى أهلنا وأولادنا وأصحابنا وإخواننا دائما على مر الجلد الجديدين وارزقنا كمال الفهم عنك فيما أنزلته على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن وصوره وآياته وكلمته وحروفه فهما ينفتح به كل مغلق من سره وعلمه وحقيقته واجعلنا ما حينا منعمين بتلاوته والوقوف على معانيه وألف بيننا وبين الحرف منه والكلمة وآيات وصورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين يظهر سره في القلوب والأرواح والأجسام والعقول يا مجيب الداعي ويا مغيث المستغيثين ويا راحم الضعيف أجب دعوتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن وسماعه وارزقنا يا ربنا حفظ ألفاظه وحفظ حقه وإجابة داعيه ومبادرة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه واجعلنا من أهل الوفاء بحقه واجعله لنا عندك شاهدا بالصدق في العمل بما دعانا إليه يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terutama orang tua kita, kerabat kita, famili kita, guru-guru kita dan semua yang ada kaitan dengan kita dan semua kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka di atas derajat yang Allah berikan, memberikan berbagai taman daripada taman surganya. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajatnya, usaha-usahanya, memberikan sehat afiat jasmani rohaninya, dan bergabung dalam jalan taat dan mudah-mudahan memberikan kesembuhan untuk semua dan untuk ayah anda Haji Mustamin bin Haji Lawun Ru. Saya Daud Ta'ala sama Ila. الفاتحة. وأما كونه عالما بأسرار قلبه وأنا من الخلق فتعرف من الحكم المنصورة عنه وفي أنه سئل عن الرياء فقال على البديهة الرياء فتنة نكدها الهواهي على أبصار قلوب العلماء فنظروا إليها بسوء اختيار النفوس فأحبطت أعمالهم وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا أنت خفت على عملك الواجب فانظر رضا من تطلب وفي أي ثواب ترغب من أي عقاب ترهب وأي عافية تشكر وأي بلاء تذكر فإنك إذا تفكرت في واحدة من هذه الخصال
الأبصار ثقل بعينك أعمالك وانظر كيف ذكر حقيقة الرياء وعلاج العجب وهما من كبار آفة القلب. وقال الشافعي رضي الله عنه من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وقال رحمه الله من أتى الله تعالى بالعلم نفعه سره. وقال ما من أحد إلا له محب ومقبل فإذا كان كذلك فكن مع أهل طاعة الله عز وجل. وروي أن عبد القاهر بن عبد العزيز كان رجلا صالحا ورعا وكان يسأل الشافعي رضي الله عنه عن مسائل في الورع. والشافعي رحمه الله امتحن موسى عليه السلام ثم مكنه وامتحن أيوب عليه السلام ثم مكنه وامتحن سليمان عليه السلام ثم مكنه وأتاه ملكا والتمكين أفضل الدرجات قال الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وأيوب عليه السلام بعد المحنة العظيمة ممكن قال الله تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم الآية. فهذا الكلام من الشافعي رحمه الله يدل على تبحر في أسرار القرآن واطلاعه على مقامات السائرين إلى الله تعالى من الأنبياء والأولياء وكل ذلك من علم الآخرة. وقيل للشافعي رحمه الله متى يكون الرجل عالما؟ قال إذا تحقق في علم الدين فعلمه وتعرض لسير علمه فنظر فيما فاته فعند ذلك يكون عالما. فإنه قيل لجالنوس إنك تأمر للداء الواحد بأدوية الكثيرة المجتمع فقال إنما المقصود منها واحد وإنما يجعل معه غيره لتسكن حدته لأن الإفراد قاتل. فهذا وأمثال مما لا يحصى يدل على علو رتبته في معرفة الله تعالى وعلوم الآخرة. Kita sama-sama dengarkan guru kita bersama Buya Al-Habib Fadil Al-Damah Salatul Al-Fadil Habib Buya Hussein bin Halabi bin Hadim. Beliau salah satu murid yang tua atau senior dari para murid Imam Muhammad bin Muslim Al-Sayyid Buya Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Dan kalau antum beli kemarin kalender dari Inan itu foto nama jadi mukanya itu foto beli seorang dokter profesor dokter ahli hadis di masanya. Alhamdulillah salah satu murid senior beliau hadir di tengah-tengah kita dan ayo mari kita dengarkan. Mudah-mudahan yang kita dengarkan manfaatnya dah habis di dunia, dah habis di barzah, dah habis di mahsyar, dah habis di surga insyaallah. Dan kita dengarkan dengan telinga, simak dengan hati kita. Mudah-mudahan kita minta kesediaan waktunya. Sallallahu ala Muhammad wa sallallahu ala Nabi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على نعمه المتواترة وأياديه المتكاثرة ومننه الغامرة. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله الأنجم الزاهرة وعلى أصحابه ذوي المناكب الفاخرة. Yang saya banggakan dan yang saya cintai dan sayangi sahibul majlis Al-Habib Hashim ibn Syekh Abi Bakar
para habaib yang hadir, para undangan, hadirin, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang baik ini, di pertemuan kita yang semoga diridhai dan diberkahi oleh Allah ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana semata berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, maka sampai saat ini Allah masih terus berkenan memberikan panjang umur kepada kita dalam keadaan sehat afiat, dan khususnya kita masih berada di dalam keadaan Islam dan iman. Satu anugerah yang luar biasa yang sudah seharusnya kita pertahankan, karena yang dituntut oleh Allah dari diri kita hanya satu: wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat serta salam yang senantiasa kita senandungkan, kita baca untuk kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya kita berharap kepada Allah semoga berkat senandung salawat yang kita baca dan kita haturkan kehadirannya, semoga Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat memasukkan kita di dalam golongan orang-orang yang berbahagia yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, merupakan satu berkah dari Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kesibukan kita menjalankan aktivitas kehidupan ini, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan majelis-majelis, dengan tempat-tempat yang amat sangat luar biasa, yang insya Allah akan tempat-tempat ini akan berfungsi sebagai suplemen untuk rohani kita. Majelis-majelis yang insya Allah akan meningkatkan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah serta nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis yang begitu banyak disinggung oleh baginda Rasul Muhammad SAW di banyak hadisnya. Salah satunya adalah di mana baginda Rasul Muhammad SAW tepatnya 15 abad yang silam di hadapan para sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Wahai para sahabatku, jika kalian artinya dalam kehidupan di dunia ini dan tiba-tiba saja kalian menemukan taman-taman surga Allah, maka hendaknya kalian mampir ke taman-taman surga itu untuk menikmati rindangnya pepohonan atau untuk menikmati ranumnya bebuahan yang ada dalam taman-taman surga Allah itu. Saat sabda Rasul SAW disampaikan oleh Rasul kepada halayak sahabatnya, para sahabat itu hampir-hampir saja mereka tidak mempercayai akan apa yang mereka dengar. Mengapa demikian? Sebab yang selama ini para sahabat itu fahami adalah bahwa surga Allah itu keberadaannya bukan di dunia ini, dan untuk menggapai dan mencapai surga Allah itu seseorang harus terlebih dahulu melewati gerbang kematian.
Namun mengapa hari itu Rasulullah SAW dengan bahasa yang begitu jelas dan gamblang mengatakan, jika kalian sedang berjalan-jalan, artinya di dunia ini, dalam kehidupan di dunia ini, tiba-tiba kalian temui dan dapati taman-taman, kebun-kebun surga Allah, maka hendaknya kalian mampir ke taman-taman surga itu. Maka untuk menebus rasa keheranan mereka, mereka balik bertanya kepada baginda Rasul SAW, wahai baginda Rasul, tolong jelaskan kepada kami apa yang Anda maksud dengan taman-taman surga itu. Karena yang kami fahami selama ini, surga itu adalah sesuatu yang ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Begitu yang disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi, di mana Allah berfirman, a'adadtu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Jadi apa yang Anda maksud dengan taman-taman surga itu, wahai Rasul? Maka Rasul SAW melihat wajah-wajah para sahabatnya yang begitu penasaran. Rasul pun tersenyum. Lalu Rasul menjelaskan, yang aku maksud dengan taman-taman surga itu adalah hilakul dzikri wa fi riwayatin hilakul ilmi. Kumpul-kumpulnya kalian untuk berzikir kepada Allah, atau kumpul-kumpulnya kalian untuk mengkaji akan ilmu Allah. Bagaimana tidak? Sementara kita duduk di tempat ini, selain tadi itu membaca Sirah Nabawiyah, Adhiyaul Lami, karya daripada mahal guru kita bersama guru daripada Al-Habib Hashim, yaitu Al-Habib Umar bin Hafid, ya, di mana dibaca sirah baginda Rasul Muhammad SAW, dan itu insya Allah akan menambah mahabbah kita kepada beliau Rasulullah SAW. Dan jika itu yang terjadi, maka beruntunglah kita sebagai manusia. Kemudian dibaca Ihya, kitab Ihya Ulumuddin, Ihya yang merupakan terjemahan yang paling gamblang daripada isi Al-Quran. Ihya yang kata Al-Imam Al-Aidrus, siapa yang tidak membaca Ihya berarti dia tidak punya haya, artinya tidak punya rasa malu. Kenapa? Ya karena orang yang tidak memiliki nilai agama pasti akan tidak memiliki rasa malu. Karena rasa malu itu bagian yang tak terpisahkan dari agama. Al-haya'u min-din, la haya'a liman la dina lah. Bahwa malu itu bagian daripada keimanan seseorang, agama seseorang. Dan orang yang tidak punya rasa malu berarti dia tidak punya nilai-nilai keagamaan dalam dirinya. Ihya yang merupakan intisari daripada ilmu agama Allah yang luar biasa, yang merupakan karya tulis daripada Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid darain amin, adalah kitab yang saat seseorang, orang yang cukup alim di zamannya, yang pernah memprotes keberadaan kitab Ihya. Seperti hari ini banyak orang-orang yang tidak setuju dengan kitab Ihya itu. Maka orang yang bersangkutan itu suatu malam bermimpi. Dia bermimpi
dalam mimpinya itu melihat baginda Rasul Muhammad SAW. Rasul duduk dalam sebuah masjid. Di sebelah kanannya Sayyidina Abi Bakar, di sebelah kirinya Sayyidina Umar. Lalu masuklah Imam Al-Ghazali dan membawa kitab mahakarya beliau, kitab Ihya Ulumuddin. Lalu diserahkan kepada Rasul SAW. Wahai baginda Rasul, ini karya tulisku, tolong Anda telaah. Maka Rasul kemudian menerima kitab itu dan membukanya. Lalu setelah Sayyidina Abi Bakar membuka lembar-lembar itu, Rasul mengatakan fihi hasan. Lalu diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan fihi hasan, bahwa di dalam kitab Ihya ada nilai-nilai kebaikan. Lalu diserahkan oleh Rasul SAW. Setelah diserahkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Rasul diserahkan kepada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar mengatakan fihi hasan. Jadi kitab ini telah diakui keberadaannya oleh Rasulullah, oleh Sayyidina Abi Bakar, dan oleh Sayyidina Umar. Lalu setelah Imam Al-Ghazali mendapat komentar Rasulullah dan komentar Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Imam Ghazali kemudian menoleh kepada orang yang memprotes akan kitabnya itu, dan telah menginstruksikan besok hari Jumat kalian kumpulkan kitab-kitab Ihya itu untuk kita bakar. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uridul adalata min hadzal rajul. Aku menginginkan keadilan dari orang ini, wahai baginda Rasul. Kalau Rasul, kenapa? Karena orang ini telah berkomentar bernada minor untuk kitabku ini, mengatakan bahwa kitab itu gini. Rasul SAW kemudian mengatakan, kalau begitu dia harus dicambuk karena sudah melakukan qadhaf, melakukan tuduhan palsu yang tidak berdasar. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Abi Bakar untuk mencambuknya, atau kepada Sayyidina Umar untuk mencambuknya. Lalu Sayyidina Umar mengambil cambuk dan mulai mencambuk orang tersebut. Tatkala dicambuk sekali, 2 kali, 3 kali, Sayyidina Abu Bakar kemudian meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kasihanilah ya Rasulullah, maafkan dia ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah hentikan. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mimpi tadi panjang tadi itu adalah diimpikan oleh orang yang selama ini memprotes keberadaan kitab Ihya Ulumuddin. Begitu dia bangun dari tidurnya, dia mengeluh kesakitan, dan ada bekas cambukan itu di punggungnya, dan 10 tahun lamanya, padahal ia adalah imam di negerinya, imam besar di negerinya, yang fatwanya dipatuhi. Sampai akhirnya setelah 40 tahun ia kemudian memohon kepada Allah. Selama 40 tahun memohon kepada Allah ampunannya, maafnya. Sampai suatu ketika beliau bermimpi Rasulullah SAW. Lalu dalam mimpinya itu dia memohon syafaat Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memberikan maaf dan mengusap punggungnya, serta merta rasa sakit itu pun hilang. Dan tatkala dia terbangun dari tidurnya, bekas cambukan itu pun hilang. Cerita panjang ini dikutip oleh sang pensyarah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ini bukan versi sinetron, bukan ya. Versi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Artinya betapa beruntungnya kita di dalam kesempatan hidup ini paling tidak mendengar kalimat-kalimat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali yang insya Allah keberkahannya akan akan kita rasakan. Mengapa? Sebab kita percaya akan keikhlasannya. Sebab Imam Ghazali adalah sosok manusia yang mengatakan ma kharaja minal lisan yaqa'u fil adhan wa ma kharaja minal qalb waqara fil qalb. Apa yang keluar dari ujung lidah hanya akan sekedar mampir di daun telinga, sementara sesuatu yang keluar dari hati maka niscaya akan bersemayam dalam relung-relung hati seseorang yang paling dalam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Al-Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak haramkan kita dari keberkahan majlis-majlis seperti ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berikan semangat kepada kita untuk menghadiri majlis-majlis semacam ini, karena majlis-majlis semacam ini begitu besar kontribusi serta subsidinya untuk kehidupan kita. Ini akan jalan saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dia sesuai ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Alhamdulillah.
رب العالمين تقبل الله منكم